Quran says, "Wala nushrika bihi shay'an wa la na'budu illa Allah." We worship only Allah and don't associate partners with Him. To the first point related to La ilaha illallah, actually it is the Brahma Sutra of Hinduism mentioned in Rig Veda and Shvetara Upanishad, which says, Ekam Braham Ditya Naste Neh Naste Kinchan. God is only one, not the second, not at all, not at all, not in the least bit. So Sambit Patra and RSS fellows should get educated from the religious scriptures of Hinduism and should not object to La ilaha illallah, rather they should start saying it from now onwards over here on the national TV. Shri Krishna says, Bhagavad Gita chapter 7 verse 20, worship the only creator, not the demigods and creations. Bhagavad Gita chapter 18 verse 36, submit your will to the will of only God. So start doing that, worship only of God and just have peace and harmony. Why? There is no image of God which you can make. Bhagavad Gita chapter 7 verse 20 says, Shri Krishna says, if you worship Sambhuti, you will go to hellfire. Sambhuti means created things. So Shri Krishna, Bhagavad Gita and Vedas clearly says, no idol worship, no creation worship, सबका मालिक ईश्वर भगवान एक है. That's what the Rig Veda says, that's what Quran says. Veda says, na tasya pratimasti, there is no image of God which you can make. Those who are trying to make the image of God, they are not Hindus, going against Hinduism. Other, I want to say that a non-Muslim, a Christian, a Jew or a Hindu, accept the books which he practiced. That is the Vedas, Gita, Bible or Zend-Avesta, and come to the common terms that our Creator God, Ishwar Allah is one. That's what the religious books of Hinduism says, or Bible says, or the Talmud of the Judaism says. पवित्र कुरान में कहा गया है कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत मत करो और उसके साथ किसी को साझीदार मत बनाओ. कुरान मजीद का पहला चैप्टर सूरह फातिहा वर्स नंबर 4 पढ़ेंगे. उसमें लिखा है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन. एक ईश्वर अल्लाह, हम आप ही की पूजा करते हैं, आप ही से मदद मांगते हैं. भगवत गीता चैप्टर 7 वर्स 20 पढ़ेंगे. लिखा है, श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन तू एक ईश्वर को छोड़कर दूसरों की पूजा करेगा, नरक में जाएगा. एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते ने नास्ते किंचन. ऋग्वेद कहते हैं सबका ईश्वर एक है, दूसरा नहीं है, जरा सा भी नहीं है, उसी की पूजा करो. तो हम कहते हैं वेदा, गीता और कुरान एक ईश्वर अल्लाह की पूजा का हुक्म देते हैं. पैदा हुई सो चीजों की पूजा करें तो नरक में जाएंगे, इसीलिए हम पैदा हुई सो चीज की पूजा नहीं कर सकते. देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर हिंदुइज्म को फैलाने के लिए वेदा, भगवत गीता, उपनिषद इस्तेमाल की गई तो पता चलेगा एकम विदित्यम, ईश्वर सबका एक ही है और सब मुसलमान बन जाएंगे. 3 करोड़ हिंदू भाई बहन पूरी आस्था रखते हैं हिंदू धार्मिक किताबों पर, वेदा, गीता, उपनिषद, मनुस्मृति, पुराणास पर. 25 करोड़ मुसलमान रखते हैं कुरान हदीस पर. दोनों मिलकर अपने धार्मिक किताबों से मसले को सॉल्व करिए. कोई भी हिंदू वेदा, गीता, उपनिषद के खिलाफ, श्री राम श्री कृष्ण के खिलाफ नहीं जाएगा. जिन्होंने कभी भी अयोध्या का जिक्र नहीं किया, मूर्ति पूजा के खिलाफ बात की, तो आइए एक कॉमन टर्म की तरफ. हनुमान खुद एक रब की पूजा करते थे, श्री राम भी एक रब की पूजा करते थे. साफ सुथरी जगह पर एक रब की पूजा करके नमाज, एक मालिक अल्लाह की इबादत हो. हनुमान जी श्री राम श्री कृष्ण के हुक्म के मुताबिक, रसूलुल्लाह के हुक्म के मुताबिक श्री राम को अल्लाह अकबर बोलते थे, श्री राम अल्लाह अकबर बोलते थे. श्री राम एक अल्लाह की पूजा करते थे, हनुमान एक अल्लाह की पूजा करते थे, मूर्ति पूजा नहीं करते थे. श्री राम नहीं बोले मैं भगवान हूँ मेरी पूजा करो, एक अल्लाह की पूजा करो, अल्लाह अकबर बोलो. يقول القرآن الكريم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. من القرآن آية رقم 4 إياك نعبد وإياك نستعين، يعني نعبدك ونستعينك فقط، لا نعبد سواك. ونفس الشيء موجود في भगवत गीता فصل 7 श्लोक 20. نصح أرجن لو عبدت غير الله تدخل النار، ليس هناك إله آخر، إله واحد للجميع. ونفس الشيء في رجويد، وليس هناك إله آخر، لا إله إلا الله على الإطلاق. لا نعبد الخلائق، لو عبدت الخلائق تدخل النار، لذا لا نعبد الخلائق. Если вы прочитаете Коран, суру Фатиха, глава 1, стих 4. Аллах, Тебя одного мы поклоняемся, и Тебя одного мы просим о помощи. Христианин, иудей или индуист должны принять книги, которые они исповедуют, такие как Библия, Веды, Гита, и прийти к общим терминам, что наш Творец Бог Аллах единственный. Так говорят религиозные книги христианства. Шри Кришна говорит в Бхагавад-гите, главе 7, стихе 20, поклоняйтесь только Творцу, а не полубогам и творению. Бхагавад-гита, глава 18, стих 36, подчиняй свою волю только Богу. Так начните делать это и просто живите в мире и согласии.
Веды говорят, что нет изображения Б. Si vous lisez le Coran, Sourate Al-Fatiha chapitre 1 verset 4, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। Ô Allah, toi seul nous adorons et toi seul nous demandons de l'aide. Un chrétien, un juif ou un hindou devrait accepter les livres qu'il pratique. C'est ce que disent les livres religieux du christianisme, la Bible, du védisme, les Védas et du hindouisme, le Gita, et arriver à un terrain d'entente que notre Créateur, Dieu, Allah est unique. Sri Krishna dit dans la Bhagavad Gita chapitre 7 verset 20, Adorez le seul Créateur et non les demi-dieux et la création. Bhagavad Gita chapitre 18 verset 36, Soumettez votre volonté à la seule volonté de Dieu. Le VE accent aigu D a dit qu'il n'y a aucune image de Dieu que vous puissiez créer. Ainsi, le Coran, la Bible, les Védas et la Gita commandent d'adorer le seul Créateur Allah et si vous adorez les choses créées, vous irez en enfer. Wenn Sie den Koran lesen, Sure Fatiha, Kapitel 1, Vers 4. इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। O Allah, dich allein beten wir an und dich allein bitten wir um Hilfe. Ein Christ, Jude oder Hindu sollte die Bücher akzeptieren, die er praktiziert, wie die Bibel, Veden, Gita, und zu den gemeinsamen Begriffen kommen, dass unser Schöpfergott Allah einer ist. Das sagen die religiösen Bücher des Christentums. Sri Krishna sagt in der Bhagavad Gita, Kapitel 7, Vers 20, bete nur den Schöpfer an, nicht die Halbgötter und die Schöpfung. Bhagavad Gita, Kapitel 18, Vers 36, unterwerfe deinen Willen nur Gott. Also fange damit an und lebe einfach in Frieden und Harmonie. Die Veden sagen, dass es kein Bild von Gott gibt, das man machen kann. Deshalb befehlen der Quran, die Bibel, die Veden und die Gita, den einzigen Schöpfer Allah anzubeten, und wenn man geschaffene Dinge anbetet, wird man in die Hölle gehen. Si lees el Corán, Surah Fatiha capítulo número 1 verso número 4, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। Oh Alá, solo a ti adoramos y solo a ti pedimos ayuda. Un cristiano, un judío o un hindú debería aceptar los libros que practica, es decir, la Biblia, el Veda, el Gita, y llegar a un acuerdo común de que nuestro creador Dios Alá es uno. Esto es lo que dicen los libros religiosos del cristianismo. Sri Krishna dice en el Bhagavad Gita capítulo 7 versículo 20, que debemos adorar solo al Creador, no a los semidioses ni a la creación. Bhagavad Gita capítulo 18 versículo 36 dice que debemos someter nuestra voluntad solo a la voluntad de Dios. Así que comienza a hacer eso y ten paz y armonía. El Veda dice que no hay imagen de Dios que puedas hacer. Por lo tanto, el Corán, la Biblia, el Veda y el Gita mandan a adorar solo al Creador Alá. Y si adoras cosas creadas, irás al infierno. 古兰经开端章第1章第4节， इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन।真主啊，我们只崇拜你，只求你的帮助。一个基督徒、一个犹太人或一个印度教徒应接受他所信奉的书籍，就是圣经、吠陀经、格言等，并且达成共识：我们的创造者上帝安拉是唯一的。这是基督教的宗教书籍所说的。七里克里希纳说，伯切梵歌第7章第20节，崇拜唯一的创造主，而不是众神和造物。伯切梵歌第18章第36节说，要顺从只有上帝的旨意，所以开始这样做，只崇拜唯一的创造者上帝，保持和平与和谐。吠陀经说，你无法制造上帝的形象。所以，古兰经、圣经、吠陀经、伯切梵歌都命令人们只崇拜唯一的创造者安拉。如果你崇拜所创造的东西，你将进入地狱。 אם תקרא את הקוראן, סורה פתחה פרק מספר 1 פסוק מספר 4. इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। אללה, אתה לבד נשתחווה לך ואליך לבד נבקש עזרה. נוצרי, יהודי או הינדו צריכים לקבל את הספרים שהם מתאמנים בהם, כמו התנ"ך, ודאי, גיטה, ולהגיע למונחים משותפים שאלוהינו הוא אללה, האלוהים שלנו, היוצר, האחד. זה מה שספרי הדת של הנצרות אומרים. שרי קרישנה אומר בג'יטה, פרק 7, פסוק 20, נשתחוו רק ליוצר, לא להחצי אלוהים וליצירה. ג'יטה, פרק 18, פסוק 36, הגש את רצונך רק לאל. אז התחילו לעשות את זה ופשוט חיו בשלום והרמוניה. הוודאי אומר שאין צורת אלוהים שאפשר לעשות. לכן הקוראן, התנ"ך, הוודאי, הגיטה מצווים להשתחות ליוצר האחד, אללה. ואם אתם משתחווים ליצירות, atem telchu legenom. Coranul ne învață, închinați-vă doar lui Allah și nu asociați alți parteneri cu el. Toate scripturile religioase, Coranul, hinduismul, creștinismul și iudaismul, ne îndrumă să ne închinăm unui singur Dumnezeu, Allah,
și să nu venerăm pe nimeni altcineva în afară de El. Sri Krishna ne spune în Bhagavad Gita, capitolul 7, versetul 20. Închinați-vă doar Creatorului Suprem, nu zeilor demiurgi sau creațiilor. Este menționat și în Bhagavad, capitolul 18, versetul 30, supuneți-vă voinței lui Dumnezeu și veți găsi pace și armonie. Nu există nicio imagine a lui Dumnezeu pe care o puteți crea. Sri Krishna mai spune în Bhagavad Gita, capitolul 7, versetul 20, dacă vă închinați lucrurilor create, veți ajunge în focul iadului. Astfel, Coranul, Bhagavad Gita și Vedele sunt clare, nu închinări la idoli, nu închinări la creație. Dumnezeu este unul singur, acesta este mesajul Coranului și al altor scripturi religioase. Ceea ce vreau să spun este că ar trebui să urmăm scripturile religioase. Vedele spun, nu există o imagine a lui Dumnezeu pe care să o puteți crea. Iar Sri Krishna spune în Bhagavad Gita, capitolul 7, versetul 20, dacă vă închinați lucrurilor create, veți ajunge în focul iadului. Primul punct esențial este că nu există alt Dumnezeu decât Allah. De fapt, același mesaj este transmis și în hinduism. Dumnezeu este unic, nu există al doilea, absolut deloc. Prin urmare, oamenii nu ar trebui să obiecteze și ar trebui să înceapă să se închin doar lui Allah. Acesta este mesajul tuturor scripturilor religioase. Koranen säger, dyrka endast Allah och sätt ingen vid hans sida. Koranen, hinduismen, kristendomen och judendomen lär att man bara ska dyrka en enda Gud, Allah, och inte vända sig till någon annan än honom. Sri Krishna säger i Bhagavad Gita, kapitel 7, vers 20. Dyrka enbart skaparen, inte halvgudar eller något skapat. Det står också i Bhagavad, kapitel 18, vers 30. Underkasta din vilja helt och hållet till Gud. Börja därför att dyrka Gud ensam, och du kommer att finna frid och harmoni. Det finns ingen bild av Gud som du kan skapa. Sri Krishna säger i Bhagavad Gita, kapitel 7, vers 20. Om du dyrkar det skapade kommer du att hamna i helvetets eld. Koranen, Bhagavad Gita och Veda är tydliga. Inget avguderi, ingen dyrkan av skapelsen. Gud är en och endast en. Detta är vad Koranen och andra heliga skrifter förmedlar. Jag vill uppmana dig att följa de religiösa skrifterna. Veda säger, det finns ingen bild av Gud som du kan skapa. Och Sri Krishna säger i Bhagavad Gita, kapitel 7, vers 20. Om du dyrkar det skapade kommer du att hamna i helvetets eld. Det första och viktigaste är att det inte finns någon annan Gud än Allah. Samma budskap finns faktiskt även inom hinduismen. Gud är en, det finns ingen annan, inte ens i minsta grad. Människor borde därför inte motsätta sig detta, utan börja dyrka endast Allah, den ende guden. Det är vad alla religiösa skrifter säger. De Koran leert ons, aanbid alleen Allah en verbind geen anderen aan hem. De Koran, het Hindoeïsme, het Christendom en het Jodendom wijzen er allemaal op dat je slechts één God, Allah, moet aanbidden en niemand anders. Sri Krishna zegt in de Bhagavad Gita, hoofdstuk 7, vers 20, aanbid alleen de schepper en niet de halfgoden of de schepping. Dit wordt ook vermeld in de Bhagavad. Hoofdstuk 18, vers 30, onderwerp je wil aan de wil van God, en je zult vrede en harmonie vinden. Er is geen afbeelding van God die je kunt maken. Sri Krishna herhaalt in de Bhagavad Gita. Hoofdstuk 7, vers 20, als je je richt op het aanbidden van gecreëerde dingen, wacht het hellevuur op je. De Koran, Bhagavad Gita en de Veda's zijn duidelijk, geen afgoderij. Geen aanbidding van wat gecreëerd is. God is één, dat is de boodschap van de Koran en andere heilige geschriften. Wat ik wil zeggen is dat we de religieuze geschriften moeten volgen. De Veda's stellen, er is geen afbeelding van God die je kunt maken. En Sri Krishna zegt in de Bhagavad Gita, hoofdstuk 7, vers 20, als je gecreëerde dingen aanbidt, zul je in het hellevuur belanden. Het belangrijkste punt is dat er geen andere God is dan Allah. Hetzelfde wordt eigenlijk ook gezegd in het Hindoeïsme. God is de enige, er is geen tweede, helemaal niet. Dus mensen zouden geen bezwaar moeten maken en alleen Allah moeten aanbidden.
Dit is wat alle religieuze geschriften ons leren. Koran říká uctívejte pouze Allaha a nespojujte s ním partnery. Korán, hinduismus, křesťanství a judaismus říká, že uctívejte pouze jednoho pravého Boha Allah a neuctívejte nikoho kromě něho, uctívejte jediného stvořitele ne Ademy Boha a stvoření. Je to zmíněno v Bhagavatu kapitola 18, verš 30. Podříďte svou vůli pouze Boha. Začněte tedy uctívat pouze Boha a mějte mír a harmonii. Neexistuje žádný obraz Boha, který byste si mohli vytvořit. Šri Krishna říká v Bhagavad Gita kapitola 7, verš 20. Pokud budete uctívat stvořené věci, půjdete do pekelného ohně. Takže Korán, Bible, Bhagavad Gita a Védy jasně říkají, žádné uctívání idolů, žádné uctívání stvoření. Neexistuje žádný Bůh. Ale Allah uctívejte jeho samotného. To říká Korán a další náboženská písma. Chci říci, že následuje náboženská písma. Védy říkají, neexistuje žádný obraz Boha, který byste si mohli vytvořit. Pokud budete uctívat stvořené věci, půjdete do pekelného ohně. První bod související s tím, že není Bůh kromě Alláha. Ve skutečnosti je to též zmiňováno v hinduismu, křesťanství a judaismu. Bůh je jen jeden, ne druhý, vůbec ne, alespoň ne. Lidé by tedy neměli nic namítat a začněte uctívat pouze Boha Alláha. To říkají všechna náboženská písma. Korán hovorit pokloněj se tільки Allahu i nepриєднуй se do něho. Коран, індуїзм, християнство та юдаїзм говорять, що поклоняйтеся лише одному істинному Богу Аллаху та не поклоняйтесь нікому. Крім нього поклоняйтеся єдиному Творцю, а не демі Богу та створення. Це згадується в Бхагават розділ 18 вірш 30 підкоряйте свою волю волі лише Бога. Тож почніть робити те, що поклоняйтеся лише Богу та майте мир і злагоду. Немає образу Бога, який ви можете створити. Шрі Кришна говорить у Бхагават-гіті розділ 7 куплет 20 якщо ви поклоняєтеся створеним. Ви підете до пекла вогняного. Отже, Коран, Біблія, Бхагават-гіта та Веди чітко говорять, ні поклоніння ідолам, ні поклоніння створенню. Немає Бога, крім Аллаха, поклоняйтеся йому одному. Ось що говорить Коран та інші релігійні писання. Я хочу сказати, що слідуйте релігійним писанням. Кажуть, Веди немає образу Бога, який ви можете створити. Якщо ви поклоняєтеся створеним, ви підете до пекла вогняного. Перше, що стосується немає Бога, крім Аллаха. Насправді те ж саме згадується в індуїзмі, християнстві та іудаїзмі. Бог лише один, а не другий, зовсім не зовсім. Тому люди не повинні заперечувати і почніть поклонятися тільки Богу Аллаху. Так говорять усі релігійні писання. Коранът ни учи, поклоняйтеся единствено на Аллах и не му приписвайте други богове. Шри Кришна в Бхагават Гита, глава 7, стих 20, казва, почитайте само Създателя, а не полубоговете и създадените неща. В Бхагават, глава 18, стих 30, се говори, подчинете своята воля на волята на единствения Бог. Започнете да се покланяте само на Бог и ще постигнете мир и хармония. Няма изображение на Бог, което да можете да създадете. Шри Кришна отново казва в Бхагават Гита, глава 7, стих 20. Ако се покланяте на създадени неща, ще попаднете в адския огън. Затова Коранът, Бхагават Гита и Ведите ясно заявяват, никакво поклонение на идоли, никакво поклонение на създаденото. Бог е един единствен. Това е посланието на Корана и другите свещени книги. Искам да кажа, че трябва да следваме това, което ни учат религиозните писания. Ведите казват, няма изображение на Бог, което да можете да създадете. И Шри Кришна в Бхагават Гита, глава 7, стих 20, казва, ако се покланяте на създадени неща, ще попаднете в адския огън. Първата и най-важна точка е:
че няма друг бог освен Аллах. Същност същото е посочено и в индуизма. Бог е един и няма втори, няма дори малка частица съмнение в това. Затова хората не трябва да възразяват, а да започнат да се покланят само на Бога Аллах. Това ни учат всички свещени писания. Το Κοράνι είναι λατρεύεται μόνο τον Αλλάχ και να μην κάνετε εταίρους μαζί του. Το Κοράνι, ο Ινδουισμός, ο Χριστιανισμός και ο Ιουδαϊσμός λέει ότι λατρεύεται μόνο έναν αληθινό Θεό Αλλάχ και μη λατρεύεται κανέναν εκτός από αυτόν, προσκυνήστε τον μόνο δημιουργό, όχι και τον δέμη του Θεού και τη δημιουργία. Αναφέρεται στο Μπαγκουάτ κεφάλαιο 18 στίχος 30 υποβάλλετε τη θέληση σας στο θέλημα του μόνο Θεού. Ξεκινήστε λοιπόν να κάνετε αυτή τη λατρεία μόνο του Θεού και να έχετε ειρήνη και αρμονία. Δεν υπάρχει εικόνα του Θεού που μπορείτε να φτιάξετε. Ο Άσρι Κρίσνα λέει στο Bhagavad Gita κεφάλαιο 7 στίχος 20 αν λατρεύετε δημιουργημένα πράγματα, θα πάτε στη φωτιά της κόιασης. Έτσι το Κοράνι, η Βίβιος, η Bhagavad Gita και οι Βέδες λένε ξεκάθαρα, no idol worship, no creation worship. Δεν υπάρχει Θεός αλλά ο Αλλάχ να το λατρεύεις μόνος του. Αυτό λένε το Κοράνι και άλλες θρησκευτικές γραφές. Θέλω να πω ότι ακολουθεί τις θρησκευτικές γραφές. Vedas say δεν υπάρχει εικόνα του Θεού που μπορείτε να φτιάξετε. Εάν λατρεύετε δημιουργημένα πράγματα, θα πάτε στη φωτιά της κόιασης. Το πρώτο σημείο που σχετίζεται με το δεν υπάρχει Θεός εκτός από τον Αλλάχ. Στην πραγματικότητα, το ίδιο πράγμα αναφέρεται στον Ινδουισμό, τον Χριστιανισμό και τον Ιουδαϊσμό. Ο Θεός είναι μόνο ένας, όχι ο δεύτερος καθόλου, ούτε τουλάχιστον λίγο. Άρα οι άνθρωποι δεν πρέπει να αντιτίθενται και αρχίστε να λατρεύετε μόνο τον Θεό Αλλάχ. Αυτό λένε όλες οι θρησκευτικές γραφές. Κουράν kaže obožavajte samo Allaha i ne pridružujte mu partnere. Kuran, hinduizam, hrišćanstvo i judaizam kažu da obožavate samo jednog pravog Boga Allaha. I ne obožavajte nikoga osim njega, obožavajte jedinog stvoritelja, ne idemi Boga i kreaciju. Pominje se u Bhagavatu poglavlje 18 stih 30 predajte svoju volju volji samo Bogu. Zato počnite da to činite. Obožavajte samo Boga i imajte mir i harmoniju. Ne postoji Božja slika koju možete napraviti. Šri Krišna kaže, Bhagavad Gita poglavlje 7 stih 20 ako obožavate stvorene stvari, otići ćete u pakao. Dakle, Kuran, Biblija, Bhagavad Gita i Vede jasno kažu, nema obožavanja idola, nema obožavanja stvaranja. Nema Boga osim Allaha, njega samog obožavajte. To je ono što Kuran i drugi verski spisi govore. Želim da to kažem u skladu sa verskim spisima. Veda sai ne postoji Božja slika koju možete napraviti. Ako obožavate stvorene stvari, otići ćete u pakao. Prva tačka koja se odnosi na nema Boga osim Allaha. U stvari, ista stvar se pominje u hinduizmu, hrišćanstvu i judaizmu. Bog je samo jedan, ne drugi, uopšte, ni najmanje. Dakle, ljudi ne bi trebalo da se protive i počnite da obožavate samo Boga Allaha. To govore svi religiozni spisi. 코란은 이렇게 말합니다. 오직 알라만을 섬기고 그와 함께 다른 신을 두지 말라. 데미갓이나 피조물은 경배하지 말라고 합니다. 제7장 20절. 바가바드에는 신이 뜻에 자신의 뜻을 맡기라고 나와 있습니다. 제18장 30절. 그러므로 오직 신만을 경배하고 진정한 평화와 조화를 이루기 시작하십시오. 신이 형상은 만들 수 없습니다. 슈리 크리슈나는 바가바드 기타에서 말합니다.
피조물을 경배하면 지옥불에 떨어질 것이라고 제7장 20절. 따라서 꾸란, 바가바드 기타, 그리고 베다에서 분명히 언급하듯이 우상이나 창조물을 경배해서는 안 됩니다. 신은 오직 하나뿐입니다. 이것이 바로 꾸란과 다른 종교 경전들이 전하는 메시지입니다. 저는 여러분이 종교 경전을 따르기를 바랍니다. 베다는 신이 형상을 만들 수 없다고 말합니다. 또한 슈리 크리슈나는 바가바드 기타에서 피조물을 경배하면 지옥불에 떨어질 것이라고 말합니다. 제7장 20절. 첫 번째로 중요한 것은 알라 외에는 신이 없다는 점입니다. 사실 힌두교에서도 같은 내용이 명시되어 있습니다. 신은 오직 하나일 뿐, 둘째는 없습니다. 전혀 없습니다. 단 한 치위 의심도 허용되지 않습니다. 그러므로 사람들은 이 점에 이의를 제기하지 말고 오직 신 알라만을 경배하기 시작해야 합니다. 이것이 모든 종교 경전들이 공통적으로 전하는 메시지입니다. Al-Quran mendigo, sembahno Allah lan ojo nyekutoni panjenengane karo liyane. Al-Quran, Hinduisme, Kristen, nganti Yahudi. Padha-padha mendigo sembahno mung Gusti Allah lan ojo ngumpuake sekutu kanggo panjenengane. Sri Krishna mandharake ing Bhagavad Gita bab 7 ayat 20 sembahno mung Sang Pencipta. Ojo nyembah dewa utawa makhluk ciptaan. Ing Bhagavad bab 18 ayat 30 diterangake pasrahno karepmu marang karsane Gusti Allah sing esa. Dadi wiwit saiki sembahno mung Gusti Allah lan uriplah kanthi tentrem lan harmoni. Ora ana gambar Gusti Allah sing bisa kok gawe. Sri Krishna ngandika ing Bhagavad Gita bab 7 ayat 20 yen kok nyembah barang-barang sing diciptakake kok bakal ngalami geni neraka. Mula saka iku, Al-Quran, Bhagavad Gita, lan Veda kanthi cetha nerangake. Ora ana papan kanggo nyembah berhala utawa ciptaan. Gusti Allah iku mung siji. Iki sing diserat ing Al-Quran lan kitab suci liyane. Aku pengen nyuwun supaya kita kabeh manut marang kitab suci. Veda ngendika ora ana gambar Gusti Allah sing bisa kok gawe. Lan Sri Krishna ing Bhagavad Gita bab 7 ayat 20 ngendika yen kok nyembah barang-barang sing diciptakake kok bakal kasil geni neraka. Wain sing paling utama yaiku ora ana Gusti Allah liyane kajaba Allah. Nyatane Hinduisme uga nerangake perkara sing padha. Gusti Allah iku mung siji, ora ana sing nomer loro. Ora ana sing kaya panjenengane, ora ana sing setitik wae. Dadi, ora ana sebab kanggo mbantah lan wiwit saiki sembahno mung Gusti Allah. Iki sing diwedharake dening kabeh kitab suci agama. もしクルアーンを読むならば、クルアーン第1章第5節にその言及があります。あった我々はただあなたを礼拝し、あなただけに助けを求めます。キリスト教徒、ユダヤ教徒、ヒンドゥー教徒はそれぞれ信じている書物を受け入れるべきです。それが聖書、ベーダなどです。そして、私たちの創造主である神アッラーは唯一であるという共通点があります。これはヒンドゥー教の聖典が述べていることです。シュリクリシュナは、バガバットギーター第7章第20節で、造物ではなく、唯一の創造主を崇拝せよ、と述べています。バガバットギーター第18章第36節によれば、人は神の意志だけに従うべきです。ですので、これをはじめて、唯一の神、唯一の創造主だけを崇拝し、平和と調和を保ちましょう。ベーダは神の姿を作ることはできないと述べています。つまり、クルアーン、聖書、ベーダ、バガバットギーターはすべて、人々に唯一の創造主であるアッラーだけを崇拝し、作られたものを崇拝すると地獄に行くことになると命じています。Se leggi il Corano, si menziona nel Corano capitolo 1, verso 5. O Allah, solo a te adoriamo e solo da te chiediamo aiuto. Un cristiano, un ebreo o un induista dovrebbe accettare i libri in cui crede. Questo include la Bibbia, i Veda, eccetera. E c'è una somiglianza nel dire che il nostro Dio creatore, Allah, è uno. Questo è ciò che dicono i libri religiosi induisti. Shri Krishna afferma nel Bhagavad Gita, capitolo 7, versetto 20, adora l'unico creatore e non le creazioni. Il Bhagavad Gita, capitolo 18, versetto 36,
dice che bisogna obbedire solo alla volontà di Dio. Quindi comincia a farlo e adora solo Dio, l'unico creatore, e mantieni pace e armonia. La Bibbia dice, adora solo Dio Allah e non le creazioni. Quindi, il Corano, la Bibbia, i Veda, il Bhagavad Gita comandano tutti di adorare solo Allah, l'unico creatore, e se adori cose create, andrai all'inferno. Jika Anda membaca Quran, ini disebut dalam surah 1 ayat 5 Quran. Ya Allah, Engkaulah sahaja yang kami sembah dan kepada Engkaulah sahaja kami memohon pertolongan. Seorang Kristian, seorang Yahudi atau seorang Hindu harus menerima kitab-kitab yang mereka percayai. Itu termasuk Alkitab, Vedas, dan sebagainya. Dan terdapat persamaan bahawa Allah, pencipta kita, adalah Esa. Ini adalah apa yang dinyatakan dalam kitab-kitab agama Hindu. Sri Krishna berkata dalam Bhagavad Gita, Bab 7, ayat 20, Sembahlah Esa pencipta dan bukan ciptaan-ciptaan. Bab 18 ayat 36, Bhagavad Gita, menyatakan bahawa seseorang harus tunduk kepada kehendak Allah semata-mata. Jadi, mulailah melakukannya dan sembahlah hanya Allah, pencipta tunggal, untuk mengekalkan kedamaian dan harmoni. Vedas menyatakan bahawa anda tidak boleh membuat gambaran Tuhan. Oleh itu, Quran, Alkitab, Vedas, dan Bhagavad Gita semua memerintahkan manusia untuk menyembah hanya Allah, pencipta tunggal, dan jika anda menyembah benda yang dicipta, anda akan pergi ke neraka. Se você ler o Alcorão, isso é mencionado no Alcorão capítulo 1, versículo 5, ó Allah, só a ti adoramos e só em ti buscamos ajuda. Um cristão, um judeu ou um hindu deveria aceitar os livros nos quais acredita. Isso inclui a Bíblia, os Vedas, etc. E há uma semelhança de que nosso Deus Criador, Allah, é o único. Isso é o que dizem os livros religiosos hindus. Shri Krishna diz, no Bhagavad Gita, capítulo 7, versículo 20, adoro o único Criador e não as criações. No Bhagavad Gita, capítulo 18, versículo 36, diz que se deve obedecer apenas à vontade de Deus. Então, comece a fazer isso e adore apenas a Deus, o único Criador, e mantenha a paz e a harmonia. A Bíblia diz, adore apenas a Deus Allah e não as criações. Portanto, o Alcorão, a Bíblia, os Vedas, o Bhagavad Gita todos ordenam que as pessoas adorem apenas Allah, o único Criador, e se você adorar coisas criadas, irá para o inferno. Nếu bạn đọc Kinh Koran, điều này được đề cập trong Kinh Koran chương 1, câu 5. Ôi Allah, chúng con chỉ thờ lạy Ngài và chỉ tìm sự giúp đỡ từ Ngài mà thôi. Một Kitô hữu, một người Do Thái hoặc một người Hindu nên chấp nhận sách mà họ tin tưởng. Đó là Kinh Thánh, Veda, và có sự tương đồng rằng Thượng Đế của chúng ta, Allah, là một. Đó là điều mà sách Thánh Hindu nói. Sri Krishna nói trong Bhagavad Gita, chương 7, đoạn 20, thờ lạy Chúa sáng tạo một mà không phải tạo vật. Bhagavad Gita, chương 18 đoạn 36 nói rằng người ta phải tuân theo ý Thượng Đế một mình. Vì vậy, hãy bắt đầu làm điều này và thờ lạy chỉ Đức Chúa, đấng sáng tạo một mà thôi, và duy trì hòa bình và hòa thuận. Kinh Thánh nói, thờ lạy chỉ Đức Chúa Allah và không phải tạo vật. Vì vậy, Kinh Koran, Kinh Thánh, Veda, Bhagavad Gita đều mệnh lệnh người ta chỉ thờ lạy Allah, đấng sáng tạo một, và nếu bạn thờ lạy những vật tạo ra, bạn sẽ đi đến địa ngục. Eğer Kur'an'ı okursanız, Kur'an'ın 1. bölümünün 5. ayetinde şöyle denir. Ya Allah, yalnız sana kulluk ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Hristiyan, Yahudi veya Hindu, inandıkları kitapları kabul etmelidir. Bu, İncil, Veda ve benzeri. Ve yaratıcımız Allah'ın tek olduğu bir benzerlik bulunmaktadır. Bu, Hindu dini kitapların söylediği şeydir. Shri Krishna, Bhagavad Gita, 7. bölüm, 20. ayette, yaratıcının tekini değil, yaratıkları değil, yaratıcının tekini tapın, diyor. Bu nedenle, bunu yapmaya başlayın ve yalnızca Allah'a, yalnızca yaratıcıya kulluk edin ve barış ve uyumu sürdürün. İncil şöyle der, yalnızca Allah'a ibadet et ve yaratıklara değil. Bu nedenle, Kur'an, İncil, Veda, Bhagavad Gita, insanlara yalnızca Allah'ı, yalnızca yaratıcıyı ibadet etmelerini emreder ve eğer yaratılmış şeylere ibadet ederseniz, cehenneme gidersiniz. Jeśli czytasz Koran, jest to wspomniane w Koranie, rozdział 1, werset 5. O Allah, tylko Ciebie czcimy i tylko od Ciebie prosimy o pomoc. Chrześcijanin, Żyd lub Hindusi powinni akceptować księgi, w które wierzą. To Biblia, Wedy i tak dalej. Istnieje podobieństwo, że nasz Stwórca, Bóg Allah, jest jeden. Tak mówią hinduskie księgi religijne.
Sri Krishna mówi w Bhagavad Gicie, rozdział 7, werset 20, czci jedynego Stwórcę, a nie stworzenia. Bhagavad Gita w rozdziale 18, wers 36 mówi, że należy podporządkować się tylko woli Boga. Zacznij więc to robić, czcij tylko Boga, jedynego Stwórcę i utrzymuj pokój i harmonię. Biblia mówi, czcij tylko Boga Allaha, a nie stworzenia. Tak więc, Koran, Biblia, Wedy, Bhagavad Gita, wszystkie nakazują ludziom czcić tylko Allaha, jedynego Stwórcę, a jeśli oddajesz cześć stworzonym rzeczom, trafisz do piekła. Kama unavyosoma Kurani. Imetajwa katika Kurani, sura ya 1, aya ya 5. Ewe Allah, wewe pekee tunakuabudu, na wewe pekee tunakuomba msaada. Kristo, Myahudi, au Mhindu anapaswa kukubali vitabu wanavyoviamini, iwe ni Biblia, Vedas, ne, ka. Kuna mfano kwamba muumba wetu, Mungu Allah, ni moja. Hii imetajwa katika vitabu vya dini vya Kihindu. Shri Krishna anasema katika Bhagavad Gita, kuabudu muumba moja na si viumbe. Bhagavad Gita inasema kwamba mtu lazima atii mapenzi ya Mungu pekee. Hivyo, anza kufanya hivi na kuabudu tu Mungu, muumba pekee, kudumisha amani na maelewano. Biblia inasema, abudu tu Mungu, Allah, na sio viumbe. Hivyo, Kurani, Biblia, Vedas, na Bhagavad Gita vyote vinawaamuru watu kuabudu tu Allah, muumba pekee, na kama ukimuabudu viumbe, utaenda motoni. Kwehama athetapate ko pepu zopa, tuko acharya dwe kunima pasi vulo kyopade. Kweha, Hindu bata, Kriyan bata, Judi bata tokale athetapate ko puzopi. Achatu myoko mapuzopo pincha tabade. Shri Kayanaka pepu gita akha kunika katase mapyo tabade. Dabate tho panzishin ko puzopa, nabuyamyane panzevu ko mapuzopa ne. Bebu marle, akase shikata thonze mapyo tabade. Tise elogo buyata king debate ye elovako lekamba. Dajao debate tho buyata king ko puzopi ninjamu nethaya buyashi sepa. Buyata king ye ponyekbu. Nitu niapatinai mamahopavu. Shri Kayanaka bebu gita akha kunika katase mapyo tabade. Hanse tate ayatwiko thimpu zoyi. Ye mi tedu wime sote achako pyo bade. Dajao Guan, bebu gita nebida toka elo shini swapyo jatadaka, buya pomya mapuzo yapab, hanse wutbe mapuzo yapab. Buya the kinka tapate pyabade. Daga Guan ne achabada yisa odwe male. Ale ne tapi pyo tadaba. Maga pyo jinta ka bada yisa odwe ko laina chapa. Beda twika pyo tadaka buya the kin ye boye go mitu neapati matananbu. Shri Kayanaka bebu gita akha kunika katase. Ma lepyo tabade. Hanse tate ayatweko puzoye. Nye mi tedu miyaw maba. Patamaso acheka tabate to anetha shiti sotaba. Ama deaka to Hindu bada male elatu achetwe shibade. Buya the kindi tabate pipti. Tuteya deba mashib. Tikele mashibabu. Dajal ludwika atahatha mashibe adetabate ko puzo chapasu. Daga bada yisa opwe ako long kapyo sotadaba. Alqur'ani yana cewa, ku bauta wa Allah kawai, kuma kada ku yi shirki da shi. Alqur'ani da Hindu da Kiristanci da Yahudanci duk sun jaddada cewa mutum ya kamata ya bauta wa Allah ɗaya kawai. Kuma a guji bautar wani mahaluki, a cikin Bhagavad Gita, babi na 7, aya ta 20, Shri Krishna ya ce, ku bauta wa mahalicci ɗaya kaɗai. Kuma ku guji bautar gumaka da halittu. An kuma bayyana a cikin Baguda, Sura 18, aya ta 30, ka miƙa nufinka ga yardar Allah shi kaɗai. Don haka ku fara bauta wa Allah kawai don samun zaman lafiya da jituwa. Babu wani surar Allah da za ku iya yi, a cikin Bhagavad Gita, babi na 7, aya ta 20, Shri Krishna ya ce, idan kuka bauta wa halittu, za ku shiga wuta. Don haka, Kur'ani, Bhagavad Gita da Vedas sun bayyana ƙarara cewa bai kamata mutum ya koma bautar gumaka da bautar halittu ba. Allah ɗaya ne, wannan shi ne saƙon da Alƙur'ani da sauran nassoyin addini suka ba mu. Ina so in jaddada cewa kuna bin koyarwar littattafan addini. Vedas ya ce, babu wani surar Allah da za ku iya yi.
Kuma Shri Krishna ya yi gargaɗi a cikin Bhagavad Gita, babi na 7, aya 20. Idan ka bauta wa halittu, za a kama ka a cikin wutar jahannama. Batu na farko kuma mafi muhimmanci shine cewa, babu abin bautawa da gaskiya sai Allah. A gaskiya ma, wannan saƙo ɗaya yana cikin Hindu, Allah ɗaya ne, ba na biyu ba, har ma da barbashi. Don haka kada mutane su yi adawa da wannan lamari, su bauta wa Allah shi kaɗai, Ubangiji shi kaɗai. Wannan shi ne abin da duk nassoyin addini suke magana a kai. این پیامی است که قرآن و سایر متون دینی به ما می‌دهند. می‌خواهم تأکید کنم که از تعالیم کتب دینی پیروی کنید. وداها بیان می‌کنند. هیچ تصویری از خدا وجود ندارد که بتوانید بسازید. و شری کریشنا در بهاگود گیتا، فصل 7، آیه 20، چنین هشدار می‌دهد. اگر مخلوقات را عبادت کنید، به آتش جهنم گرفتار خواهید شد. اولین و مهمترین نکته این است که هیچ خدایی جز الله نیست. در حقیقت همین پیام در هندویسم نیز وجود دارد. خدا تنها یکی است، نه دومی و نه حتی یک ذره. بنابراین مردم نباید به این موضوع اعتراض کنند و باید تنها الله، خدای یکتا را عبادت کنند. این چیزی است که همه متون دینی به آن اشاره دارند. ای کورن ایت کونزا والله کوپلا فوتی اونغشنگانیس نای. ای کورن هندویسم Christianity and Judaism ithi khonza uNkulunkulu oyedwa kuphela wala futhi ungakhonzi omunye umuntu ngaphandle kwakhe. UShri Krishna uthi kuBhagavad Gita, isahluko, ivesi 7:2 ikanda. Khulekela okukuphela umdali, hayi kanye nekaNkulunkulu demi nendalo. Kushiwo kuBhagavad, isahluko, kunye 8 ivesi 3 ikanda. Thumela intando yakho entandweni kaNkulunkulu kuphela. Ngakho qala ukwenza lokho kukhonza uNkulunkulu kuphela futhi ube nokuthula nokuzwana. Awukho umfanekiso kaNkulunkulu ongawenza. UShri Krishna uthi kuBhagavad Gita, isahluko, ivesi 7:2 ikanda. Uma ukhonza izinto ezidaliwe uzoya esihogweni somlilo. Ngakho-ke iQuran Bhagavad Gita Vedas isho ngokusobala, akukho ukukhulekelwa kwezithombe, akukho ukukhulekela indalo. uNkulunkulu munye kuphela. Yilokho iQuran neminye imibhalo yezenkolo ekushoyo. Ngifuna ukusho lokho landela imibhalo yezenkolo. Vedas isho, awukho umfanekiso kaNkulunkulu ongawenza. Futhi uShri Krishna uthi kuBhagavad Gita, isahluko, ivesi 7:2 ikanda. Uma ukhonza izinto ezidaliwe uzoya esihogweni somlilo. Iphuzu lokuqala elihlobene nokuthi akekho uNkulunkulu ngaphandle kwaka Allah. Empeleni into efanayo kukhulunywa ngayo ebuHindu. uNkulunkulu munye kuphela, akayena owesibili, neze akunjalo neze. Ngakho abantu akufanele baphikise. Futhi qala ukukhonza uNkulunkulu kuphela Allah. Yilokho okushiwo yonke imibhalo yezenkolo. قرآن چنین میگوید، تنها الله را عبادت کنید و هیچ شریکی برای او قرار ندهید. قرآن، هندویسم، مسیحیت و یهودیت همگی به این نکته تاکید دارند که تنها باید یک خدا، الله را عبادت کرد و از پرستش هر موجود دیگری اجتناب کرد. شری کریشنا در بهاگود گیتا، فصل 7، آیه 20 این گونه بیان می کند. تنها خالق یکتا را عبادت کنید و از پرستش خدایان نیمه خدا و مخلوقات خودداری کنید. در بهاگود فصل 18 آیه 30 نیز آمده است. ارادهتان را به خواست تنها خدا بسپارید. پس آغاز کنید و تنها خدا را پرستش کنید تا به آرامش و هماهنگی دست یابید. هیچ تصویری از خدا وجود ندارد که بتوانید آن را بسازید. شری کریشنا در بهاگود گیتا فصل 7 آیه 20 میگوید، اگر مخلوقات را عبادت کنید به آتش جهنم دچار خواهید شد. بنابراین قرآن، بهاگود، گیتا و وداها به وضوح اعلام می‌کنند که نباید به بتپرستی و پرستش مخلوقات روی آورد. خدا تنها یکی است. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਧਿਆਇ 1 ਆਇਤ 5 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਇੱਕ ਰੱਬ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਹੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਈਸਾਈ, ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਹੈ ਬਾਈਬਲ, ਵੇਦ ਆਦਿ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਰੱਬ ਅੱਲਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ, ਅਧਿਆਇ 7, ਆਇਤ 20, ਇੱਕ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ ਨਾ ਕਿ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀ।
ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ। ਵੇਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਮੂਰਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਰਾਨ, ਬਾਈਬਲ, ਵੇਦ, ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾਹ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਜਾਵੋਗੇ। सर तुम्ही कुराण वाचले, ते म्हणतात की कुराणच्या अध्याय 1 शब्द 5 मध्ये, हे अल्लाह, आम्ही तुझीच बंदगी, भक्ती करतो आणि तुझ्यापाशीच मदत मागतो। एक ख्रिश्चन, एक यहुदी किंवा एक हिंदू किती त्यांनी जे पुस्तक मानतात ते स्वीकार करणे उचित आहे। ते आहे बायबल, वेद इत्यादी। आणि एक समानता आहे की आमच्या सृष्टीकर्ता देव अल्लाह एकच आहे। हिंदू धार्मिक पुस्तके एवढं म्हणतात। श्रीकृष्ण भगवद गीतेत म्हणतो, अध्याय 7 श्लोक 20 मध्ये, एक सृष्टीकर्ता उपासना करा आणि सृष्टिकला नको। भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक 36 आहे की मनुष्याने केवळ देवाच्या इच्छेनुसार आचरण करणे आवश्यक आहे। त्यामुळे हे सुरू करा आणि केवळ देवाची उपासना करा। केवळ सृष्टीकर्ता आणि शांती आणि सज्जता बनवा। बायबल म्हणते, केवळ अल्लाह, देवतांची उपासना करा आणि सृष्टिकला नको। तसे कुराण, बायबल, वेद, भगवद गीता सर्वांना केवळ अल्लाह, सृष्टिकर्ता उपासना करण्यास आदेश देतात, आणि जर तुम्ही सृष्टिकला उपासना करता तर तुम्हाला नरकात जायचं आहे। Quran says, "Wala nushrika bihi shay'an wa la na'budu illa Allah." We worship only Allah and don't associate partners with Him. Quran says, "Wala nushrika bihi shay'an wa la na'budu illa Allah." We worship only Allah and don't associate partners with Him. Krishna says, Bhagavad Gita chapter 7 verse 20, worship the only Creator, not the demigods and creations. Bhagavad Gita chapter 7 verse 20 says, Sri Krishna says, if you worship Sambhuti, you will go to hellfire. Sambhuti means created things. So Sri Krishna, Bhagavad Gita and Vedas clearly says, no idol worship, no creation worship. So start doing that, worship only of God and just have peace and harmony. कुरान କୁହନ୍ତି, କେବଳ ଆଲ୍ଲାହଙ୍କୁ ଉପାସନା କର ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗୀ ହୁଅ ନାହିଁ। କୁରାନ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଏବଂ ଜିହୁଦା ଧର୍ମ କେବଳ ଏକ ଭଗବାନ ଆଲ୍ଲାହଙ୍କୁ ଉପାସନା କରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଉପାସନା କର ନାହିଁ। ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୁହନ୍ତି, ଅଧ୍ୟାୟ 7 ପଦ 20, एकमात्र सृष्टिकर्ता नुहे एवं डेमी भगवान एवं सृष्टि को उपासना करंतु। यह भगवतरे उल्लेख करा जायछि। अध्याय 18 पद 30, केवल सबरंक इच्छारे तुमर इच्छा उपस्थापन करो। तेणु केवल भगवानଙ୍କୁ पूजा करिबा आरंभ कर एवं शांति एवं समन्वय रख। भगवानଙ୍କର कौनसी प्रतिछवि नाही जाहाकु आपण तैयारी करि पारिबे। भगवत गीतारे श्रीकृष्ण कुहंती, अध्याय 7 पद 20, जदि तुमे सृष्टि जिनिषकु पूजा कर तुमे नरक अग्नि को जीव। तेणु कुरान भगवत गीता वेद स्पष्ट भावरे कुहंती, कौनसी प्रतिमा पूजा नाही, कौनसी सृष्टि उपासना नाही। भगवान केवल जणे, ताहा हेउछि कुरान एवं अन्य धार्मिक शास्त्र गुड़िक। मु कहिबाकु चाहे जे धार्मिक शास्त्र अनुसरण करे। वेद कुह, भगवानଙ୍କର कौनसी प्रतिछवि नाही जाहाकु आपण तैयारी करि पारिबे। एवं श्रीकृष्ण भगवत गीतारे कुहंती, अध्याय 7 पद 20, जदि तुमे सृष्टि जिनिषकु पूजा कर तुमे नरक अग्नि को जीव। प्रथम बिंदु संबंधी अन्य कौनसी भगवान नाहांती। प्रकृतरे हिंदू धर्मरे समान कथा उल्लेख अछि। भगवान केवल जणे नुहंती, द्वितीय नुहेन आद बिट नुहे। तेणु लोकमाने आपत्ति करिबा उचित नुहे। एवं केवल भगवान आल्लाहଙ୍କୁ पूजा करिबा आरंभ करो। समस्त धार्मिक शास्त्र कहे, कुराने कहिছে, केवल आल्लाह की इबादत कर आस्तेओ लगत अंशीदार নহব। কোরআন, হিন্দু, খ্রিস্টান আর ইহুদি ধর্মত করা হয়েছে যে কেবল এজন ঈশ্বর আল্লাহক পূজা করক আর তেও বাহিরে আন কাকো পূজা নকরিব। শ্রীকৃষ্ণ কয় ভাগবত গীতাত, অধ্যায় পদ, একমাত্র সৃষ্টিকর্তা নহয় আর দেমি ঈশ্বর আর সৃষ্টিক পূজা করক। ইয়ার কথা ভাগবতত উল্লেখ করা হয়েছে। অধ্যায় পদ, আপনার ইচ্ছা কেবল ঈশ্বর ইচ্ছা ওচর জমা দিয়ক। গতিকে সেইটো কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰক, কেবল ঈশ্বর পূজা করক আর শান্তি আর সম্প্রীতি রাখক। ঈশ্বর কোনো प्रतिमूर्ति নাই, ই তো আপনি বনাব পারে। শ্রীকৃষ্ণ কয় ভাগবত গীতাত, অধ্যায় পদ, যদি আপনি সৃষ্টি করা বস্তুর পূজা করে তেন্তে আপনি নরক জুইল যাব। গতিকে কোরআন ভাগবত গীতা বেদত স্পষ্টকৈ করা হয়েছে, কোনো মূর্তি পূজা নাই, কোনো সৃষ্টি পূজা নহয়। ঈশ্বর কেবল এজন। কোরআন আর অন্যান্য ধর্মীয় শাস্ত্রে সেইটোরে কয়, মিকক বিচারু ইয়ে ধর্মীয় শাস্ত্র অনুসরণ কর। বেদ কোরা, ঈশ্বর কোনো प्रतिमूर्ति নাই, ই তো আপনি বনাব পারে। আর শ্রীকৃষ্ণ কয় ভাগবত গীতাত, অধ্যায় পদ,
यदि अपनी सृष्टि करा बस्तु पूजा करे तेंते अपनी नरक जुइलो याब। আল্লাহর বাহিরে আন কোনো ঈশ্বর নাই। আচলতে হিন্দু ধর্মতো একে কথার উল্লেখ আছে। ঈশ্বর মাত্র এজন দ্বিতীয় নহয়, একেবারে নহয় আন্তর্বিত নহয়। গতিকে মানুহে আপত্তি করা উচিত নহয়। আর্স অনলি গড আল্লাহ ইবাদত আরম্ভ কর। সকল ধর্মशास्त्री तेने को ये कइছে। कुरान कहवे है सिर्फ अल्लाह की पूजा करो और ओकरा संग कोई साझेदारी ना कर जो। कुरान, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म और यहूदी धर्म सब कहवे है कि केवल एक ही भगवान अल्लाह की पूजा करो और किसी और की पूजा ना करो। श्री कृष्ण भगवद गीता में कहवे है अध्याय 7 श्लोक 20 सिर्फ सृष्टिकर्ता की पूजा करो, देवताओं या सृष्टि की नहीं। ये भगवद गीता में भी लिखा है अध्याय 18 श्लोक 30 अपनी इच्छा को केवल भगवान की इच्छा के सामने समर्पित कर दो। तो केवल भगवान अल्लाह की पूजा शुरू करो और शांति और सामंजस्य बनाए रखो। भगवान की कोई भी तस्वीर तुम नहीं बना सकते। श्री कृष्ण भगवद गीता में कहवे है अध्याय 7 श्लोक 20 अगर तुम बनाई गई चीजों की पूजा करोगे तो तुम नरक की आग में जाओगे। इसलिए कुरान, भगवद गीता और वेद साफ कहवे है कोई मूर्ति पूजा नहीं, सृष्टि की पूजा नहीं। भगवान अल्लाह सिर्फ एक है, केवल उसी की पूजा करो। यही कुरान और दूसरी धार्मिक किताबें भी कहवे है। मैं कहना चाहूंगा कि तुम्हें धार्मिक किताबों का पालन करना चाहिए। वेद कहवे है भगवान की कोई भी तस्वीर तुम नहीं बना सकते। और श्री कृष्ण भगवद गीता में कहवे है अध्याय 7 श्लोक 20 अगर तुम बनाई गई चीजों की पूजा करोगे तो तुम नरक की आग में जाओगे। पहली बात यह है कि अल्लाह के सिवा कोई भगवान नहीं है। असल में यही बात हिंदू धर्म में भी कही गई है। भगवान केवल एक है, दूसरा कोई नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो लोगों को विरोध नहीं करना चाहिए और केवल भगवान अल्लाह की पूजा शुरू करनी चाहिए। यही सभी धार्मिक किताबें कहवे है। कुरान कहते हैं केवल अल्लाह के इबादत करो आ उनका संग साझेदार नहीं करो। कुरान, हिंदू, ईसाई आ यहूदी धर्म कहत अछि जे केवल एक भगवान अल्लाह के पूजा करो आ उनका अलावा ककरो पूजा नहीं करो। श्री कृष्ण कहते भागवत गीता में अध्याय 7 श्लोक 20 एकमात्र सृष्टिकर्ता के पूजा नहीं आदेमी भगवान के आ सृष्टि के। भागवत में एकर उल्लेख अछि अध्याय 1 श्लोक 30 अपन इच्छा के केवल भगवान के इच्छा के अधीन करो। त शुरू करू जे केवल भगवान के पूजा करो, अशांति आ सौहार्द राखू। भगवान के कोनो छवि नहीं छै जे अहाँ बना सकै छी। श्री कृष्ण कहते भागवत गीता में अध्याय 7 श्लोक 20 यदि अहाँ सृष्टि वस्तु के पूजा करब त अहाँ नरक अग्नि में जायब। त कुरान, भागवत गीता, वेद स्पष्ट रूप से कहैत अछि कोनो मूर्ति पूजा नहीं, सृष्टि पूजा। भगवान केवल एक छथि। कुरान आ अन्य धार्मिक शास्त्र में सेहो यह कहल गेल अछि। हम कहे चाहे छी जे धार्मिक शास्त्रक पालन करू। वेद कहे भगवान के कोनो छवि नहीं छै जे अहाँ बना सकै छी। आ श्री कृष्ण कहैत छथि भागवत गीता में अध्याय 7 श्लोक 20 यदि अहाँ सृष्टि वस्तु के पूजा करब त अहाँ नरक अग्नि में जायब। अल्लाह के अलावा कोनो भगवान नहीं छैथ। असल में हिंदू धर्म में सेहो एक बातक उल्लेख अछि भगवान केवल एक नहीं, दोसर नहीं, बिल्कुल नहीं, कम से कम बिट नहीं। ते लोग के आपत्ति नहीं करबाक चाहिए। आ केवल भगवान अल्लाह के पूजा शुरू करू से सब धार्मिक शास्त्र कहैत अछि। कुरान चवेथो सिर्फ अल्लाह जी इबादत करियो, इंसान शरीक न करियो। कुरान, हिंदू, ईसाईत, यहूदियत चवीतो तहरगो हक सचो खुदा जी इबादत करियो, उनखां सवार करन जी इबादत न करियो। इबादत करियो सिर्फ खालिक जी नदेमी खुदा जी मखलूक। भागवतन जो जिक्र है बाब आयत टेबल पनन जी मर्जी के सिर्फ खुदा जी रजा जी हवाले करियो। तनकरी सिर्फ खुदा जी इबादत करन शुरू करियो, अमन हम आएंगी हासिल करियो। खुदा जी का बस तस्वीरी ना आई जेका तव्हां ठाहे सघो था। श्री कृष्ण भगवत गीता चवे थो बाब 7 आयत बबड़ जेकॾहिं तव्हां पैदा कयल शयुनि जी इबादत कंदा आहियो त तव्हां दोज़ख जे बाहि वेंदा। तनकरी कुरान, बाइबल, भगवत गीता, वेदास साफ साफ चवे थो नबत जे पूजा न तखलीक जी इबादत को बि मबूद न आहे पर सिर्फ अल्लाह जी इबादत करियो। रोही कुरान बेन मज़हबी सहीफ़न जो चवण आहे। मान हो चवण चाहियां तो त मज़हबी सहीफ़न जे पैरवी करियो। वेद चवंदा आहिनि खुदा जी का बस तस्वीरी न आहे जेका तव्हां ठाहे सघो था। जेकॾहिं तव्हां पैदा कयल शयुनि जी इबादत कंदा आहियो त तव्हां दोज़ख जे बाहि वेंदा। पहिरियों नुक़्तो जनीन जो ताल्लुक़ अल्लाह खां सवाइ को बि मबूद नाहे। दरअसल साॻी शइ जो ज़िक्र हिंदूमत, ईसाईत, यहूदियत आहे। खुदा सिर्फ हक़ आहे, न सेकंड, न हरगिज़ न घटि बट। तनकरी माण्हुनि खे एतिराज़ न करणु घुरिजे। सिर्फ अल्लाह जी इबादत करणु शुरू करियो।
वो सब मजहबी सहीफन जो चवणा है। कुरान कहवे है सिर्फ अल्लाह की पूजा करो और ओकरा संग कोई साझेदारी ना करो। कुरान, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म और यहूदी धर्म सब कहवे है कि सिर्फ एक ही भगवान अल्लाह की पूजा करो और किसी और की पूजा ना करो। श्री कृष्ण भगवद गीता में कहवे हैं अध्याय 7 श्लोक 20 सिर्फ सृष्टिकर्ता की पूजा करो, देवताओं या सृष्टि की नहीं। ये भगवद गीता में भी कहा गया है अध्याय 18 श्लोक 30 अपनी इच्छा को केवल भगवान की इच्छा के सामने झुका दो। तो सिर्फ भगवान की पूजा शुरू करो और शांति और सामंजस्य बनाए रखो। भगवान की कोई तस्वीर तुम नहीं बना सकते। श्री कृष्ण भगवद गीता में कहवे हैं अध्याय 7 श्लोक 20 अगर तुम बनाई गई चीजों की पूजा करोगे तो तुम नरक की आग में जाओगे। इसलिए कुरान, भगवद गीता और वेद साफ कहवे हैं कोई मूर्ति पूजा नहीं, सृष्टि की पूजा नहीं, भगवान सिर्फ एक है। ये कुरान और दूसरी धार्मिक किताबें भी कहवे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि तुम्हें धार्मिक किताबों का पालन करना चाहिए। वेद कहवे हैं भगवान की कोई तस्वीर तुम नहीं बना सकते। और श्री कृष्ण भगवद गीता में कहवे हैं अध्याय 7 श्लोक 20 अगर तुम बनाई गई चीजों की पूजा करोगे तो तुम नरक की आग में जाओगे। पहला बात यह है कि अल्लाह के सिवा कोई भगवान नहीं है। असल में यही बात हिंदू धर्म में भी कही गई है। भगवान सिर्फ एक है, दूसरा कोई नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो लोगों को विरोध नहीं करना चाहिए और सिर्फ भगवान अल्लाह की पूजा शुरू करनी चाहिए। यही सभी धार्मिक किताबें कहती हैं। ఖురాన్లోని మొదటి అధ్యాయం సూర ఫాతిహా 5వ ఆయతలో ఈ విధంగా తెలియజేయబడింది ఇయ్యాక నఅబుదు వ ఇయ్యాక నస్తయీన్ ఓ దైవమా మేము నిన్నే ఆరాధిస్తున్నాము, సహాయం కోసం నిన్ను మాత్రమే అర్థిస్తాము। భగవద్గీత 7వ అధ్యాయం 20వ శ్లోకం పరిశీలిస్తే శ్రీకృష్ణుడు వారు చెప్పారు ఓ అర్జున దైవాన్ని వదిలి ఇతరులను ఆరాధిస్తే నరకంలోకి వెళ్తాము। ఏకం బ్రహ్మం ద్వితే ననస్తే కించన్ ఋగ్వేదం తెలియజేస్తుంది సృష్టికర్త ఒక్కడే, ఆయన తప్ప మరొకడు లేడు, కించిత్తు కూడా లేడు। మేము తెలియజేస్తుంది ఏమిటంటే వేదాలు, భగవద్గీత మరి ఖురాన్ యొక్క ఆజ్ఞ ఏమిటంటే సృష్టికర్తను మాత్రమే ఆరాధించాలి, సృష్టిని ఆరాధిస్తే నరకానికి వెళ్తాము, అందుకే మనం సృష్టించబడిన వాటిని ఆరాధించకూడదు। భగవద్గీత 7వ అధ్యాయం 20వ శ్లోకంలో శ్రీకృష్ణుడు వారు చెప్పారు సృష్టిని ఆరాధించకండి, సృష్టికర్తను మాత్రమే ఆరాధించండి। అదే లా ఇలాహా ఇల్లల్లా యొక్క అర్థం। శ్రీకృష్ణుడు వారు కూడా లా ఇలాహా ఇల్లల్లా చెప్పేశారు। నేను చెప్పాలనుకుంటుంది ఏమిటంటే ఒకవేళ హిందూ ధర్మాన్ని ప్రచారం చేయడానికి వేదాలు, భగవద్గీత, ఉపనిషత్తులు ఉపయోగిస్తే వాటిలో స్పష్టంగా తెలియజేయబడింది ఏకం ఏవద్వితీయం, మనందరి సృష్టికర్త ఒక్కడే, అందరూ ముస్లింలుగా మారిపోతారు। 80 కోట్ల మంది హిందువులు వేదాలు, భగవద్గీత, ఉపనిషత్తుల మీద విశ్వాసం ఉంచుతారు। 25 కోట్ల మంది ముస్లింలు ఖురాన్, హదీసులపై విశ్వాసం ఉంచుతారు। హిందువులు, ముస్లింలు కలిసి వాళ్ళ ధార్మిక గ్రంథాల ద్వారా సమస్యను పరిష్కరించండి। ఏ హిందూ కూడా వేదాలు, భగవద్గీత, ఉపనిషత్తులు, శ్రీరాముల వారు, శ్రీకృష్ణుల వారికి వ్యతిరేకంగా ప్రవర్తించరు। ఈ ధార్మిక గ్రంథాల్లో ఎక్కడ అయోధ్య ప్రస్తావన లేదు। విగ్రహారాధన చాలా వ్యతిరేకించబడింది। మీలోనూ మాలోనూ సమానంగా ఉన్న విషయం వైపుకు రండి। జంతువులను, విగ్రహాలను, రాళ్లను ఆరాధించడం ఖురాన్, గీత, వేదాల ప్రకారం చాలా తప్పు। ఇలాంటి తప్పులు చేస్తే నరకానికి వెళ్తాము। శ్రీకృష్ణుల వారు, శ్రీరాముల వారి బోధనలకు విరుద్ధంగా వెళ్తున్నారు। శ్రీరాములు వారు ఎప్పుడూ లింగాన్ని ఆరాధించలేదు, శ్రీకృష్ణుల వారు ఎప్పుడూ లింగాన్ని ఆరాధించలేదు। అంతేకాకుండా జంతువులు, విగ్రహాలను ఎప్పుడూ ఆరాధించలేదు। శ్రీరాముల వారు, శ్రీకృష్ణుల వారు ఒకే దైవాన్ని ఆరాధించారు, ఎప్పుడూ విగ్రహాలను, రాళ్ళు, రప్పలను ఆరాధించలేదు। యజుర్వేదం తెలియజేస్తుంది నా తస్య ప్రతిమాస్తి, ఎలాంటి విగ్రహాలను ఆరాధించకూడదు। భగవద్గీత 7వ అధ్యాయం 20వ శ్లోకంలో శ్రీకృష్ణుల వారు తెలియజేస్తున్నారు ఒకే దైవాన్ని వదిలి ఇతరులను ఆరాధిస్తే అంధకారంలోకి వెళ్తాము। కానీ ప్రస్తుతం చాలా మంది గ్రంథాలకు విరుద్ధంగా విగ్రహాలను, జంతువులను ఆరాధిస్తున్నారు। నిజమైన హిందువులు ఇలాంటి పనులు చేయరు। திருக்குரானில் 1வது அத்தியாயம் 5வது ஆயத்தில் இவ்விதமாக இருக்கிறது இய்யாக நஅபுது வ இய்யாக நஸ்தஈன் யா அல்லாஹ் உன்னையே நாங்கள் வணங்குகிறோம், எவ்வொரு உதவியும் உன்னிடத்திலே நாங்கள் தேடுவோம் என்று। பகவத்கீதையில் 7வது அத்தியாயம் மற்றும் 20வது வசனத்தில் இவ்விதமாக இருக்கிறது அர்ஜுனா நீ படைத்தவனை விட்டுவிட்டு படைப்புகளை வணங்கினால் உன்னோட இருப்பிடம் நரகம் மட்டும்தான் என்று। ருக்வேதமும் இவ்விதமாக தெரிவிக்கின்றது ஏகம் பிரம்மம் த்விதீய நஸ்தேனன் நஸ்தே கிஞ்சன், படைத்த இறைவன் ஒரே ஒருவன் மட்டும்தான் இருக்கின்றான் என்று। திருக்குரான், வேதங்கள் மற்றும் பகவத்கீதை அதுவும் கூறுவது என்னவென்றால் படைத்த இறைவன் ஒருவன் மட்டுமே என்று, அதுதான் லா இலாஹ இல்லல்லா,
பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணர் தெரிவிக்கின்றார், படைத்தவன் ஒருவன் மட்டுமே என்று. அதுதான் லா இலாஹ இல்லல்லா. கிருஷ்ணரும் லா இலாஹ இல்லல்லா என்ற முழக்கத்தை சொல்லிவிட்டார். சனாதன தர்மத்தை நான் சில விஷயங்களை கூற விரும்புகிறேன். முதல் மனிதனாகிய ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் இவ்வுலகில் வந்தபோது எவ்விதமான சிலைகளோ கோவில்களோ எதுவும் இல்லை. நான் இது குரான், ஹதீஸ் மற்றும் வேதங்கள், உபனிஷத்துகளின் ஒளியில் நான் கூறுகிறேன். அது மட்டுமின்றி ஹசரத் ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் ஏக இறைவன் ஆகிய அல்லாவை மட்டுமே வணங்கக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள். ஏகம் பிரம்மம் த்விதீய நஸ்தேனன் நஸ்தே கிஞ்சன் நா தஸ்ய பிரதிமாஸ்தி. மோகன் பகவத் அவர்கள் இதெல்லாத்தையும் படித்து பார்த்தால் அவர்களுக்கு புரியும் என்று நான் நினைக்கிறேன். லா இலாஹ இல்லல்லா என்று சனாதன தர்மத்தை அவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டால் மிக மகிழ்ச்சியாக இருக்கும். இதுதான் உண்மையான சனாதன தர்மம். மோடி மற்றும் அமித்ஷா அவர்களும் இதனை ஏற்றுக்கொண்டால் மிக மகிழ்ச்சியாக இருக்கும். எப்பொழுது நாம் ஆன்மீக நூல்களை படிக்கவில்லையோ அப்போதான் சிலைகளையும் மற்றும் நடைகளையும் வணங்க ஆரம்பித்து விடுவோம். அதுதான் நம்மளுடைய அழிவு. சனாதன தர்மத்தின்படி இறைவன் ஒருவன் மட்டுமே. அவனை விட்டுவிட்டு நாம் சிலைகளையோ கால்நடைகளையோ மற்றும் கொடி செடிகளையோ வணங்கக்கூடாது. இதுதான் உண்மையான சனாதன தர்மம். பகவத்கீதை 7வது அத்தியாயம் மற்றும் 20வது வசனத்தின்படி, அர்ஜுனா, நம்மை படைத்த இறைவன் ஒருவன் மட்டுமே, அவனை வணங்குங்கள். விட்டுவிட்டு நீ யாரை வணங்கினாலும் நம் இருப்பிடம் நரகம் மட்டும்தான். இதுதான் உண்மையான சனாதனம். பகவத்கீதையும் ஏக இறைவனை வணங்க சொல்லித்தான் நம்மளை வலியுறுத்துகிறது. এই যে শুনুন সিরিয়া, কোরআন মাজিদের প্রথম সূরা আয়াত নম্বর 4 পড়ুন। সেখানে লেখা আছে যে ইয়াকা না'বুদু ওয়া ইয়াকা নাস্তাঈন, হে আল্লাহ, আমি একমাত্র তোমারই ইবাদত বা উপাসনা করি এবং শুধু তোমারই কাছে সাহায্য চাই। ভগবত গীতা চ্যাপ্টার নম্বর 7 ভার্স নম্বর 20 পড়ুন। সেখানে লেখা আছে যে শ্রীকৃষ্ণ বললেন যে হে অর্জুন, তুমি এক ঈশ্বর ছাড়া অন্য কারো পূজা করলে নরকে যাবে। একম ব্রহ্ম দেতা নাস্তে নেহ না নাস্তে কিঞ্চন। ঋগ্বেদ বলে যে সবার ঈশ্বর বা প্রভু এক, দ্বিতীয় নেই বিন্দু মাত্র নেই, তারই উপাসনা বা পূজা করো। তাই আমি বলছি যে বেদা, গীতা, কোরআন এক ঈশ্বর বা আল্লাহর ইবাদত করার আদেশ নেই। যেগুলো সৃষ্টি করা হয়েছে সেইগুলোর পূজা করলে নরকে যাবে। এই জন্য আমরা সৃষ্টির পূজা করতে পারি না। ভগবত গীতা চ্যাপ্টার নম্বর 7 ভার্স নম্বর 20-তে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, ওয়ার্শিপ দ্য ওনলি ক্রিয়েটর, নট দ্য ক্রিয়েশন, দ্যাট ইজ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। শ্রীকৃষ্ণ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে দিয়েছেন। ম্যাডাম, আপনার অসুবিধাটা কোথায়? ভগবত গীতা বা কোরআন থেকে? যদি ধার্মিক কিতাব পড়েন, কোরআন, হাদিস, যেখানে পরিষ্কারভাবে লেখা আছে আমাদের সবার মালিক রব ঈশ্বর আল্লাহ এক, একমাত্র তারই উপাসনা আরাধনা হবে, প্রার্থনা তার কাছেই হবে, তিনি ছাড়া কারোর পূজা করা যাবে না, তার কাছেই প্রার্থনা করতে হবে। আর যারা এগুলো করবে সব সময়ের জন্য নরকে যাবে। এ কথা গীতা উপনিষদেও লেখা আছে। দেখুন, আমি মুসলমানদের সংজ্ঞা বলছি আপনাকে। মুসলমান তাকেই বলে যে সমস্ত জিনিসের সৃষ্টিকর্তা একমাত্র আল্লাহর পূজা ইবাদত করে এবং শেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এর রাস্তার উপরে চলে। કુરાન મજીદનું પહેલું ચેપ્ટર સૂરે ફાતિહા વર્સ નંબર 4 પડશો. તેમાં લખ્યું છે, ઇય્યાકા નઅબુદુ વ ઇય્યાકા નસ્તાઈન, હે અલ્લાહ, અમે તમારી જ બંદગી કરીએ છીએ અને તમારી જ પાસે મદદ માંગીએ છીએ. ભગવદ ગીતા ચેપ્ટર નંબર 7 વર્સ નંબર 20 પડશો તો તેમાં લખ્યું છે, શ્રી કૃષ્ણ સાહેબે કહ્યું, હે અર્જુન, તું એક ઈશ્વરને છોડીને બીજાની પૂજા કરશે તો નર્કમાં જશે. ઋગ્વેદ કહે છે, સૌનો પાલનહાર એક જ છે, બીજો નથી, સહેજ પણ નથી, તેની જ બંદગી કરો. તો અમે કહીએ છીએ કે વેદા, ગીતા અને કુરાન એક ઈશ્વર અલ્લાહની બંદગી કરવાનો આદેશ આપે છે. જે વસ્તુ સર્જન થઈ છે તેની પૂજા પાઠ કરશો તો નર્કમાં જશો. એટલા માટે અમે જે વસ્તુ પેદા થઈ છે તેની પૂજા પાઠ નથી કરી શકતા. હું સનાતન ધર્મ વિશે 2-3 વાતો જણાવવા ઈચ્છું છું. પ્રથમ વાત તો એ કે ધરતી પર પહેલા માનવી આદમ અલૈહિસ્સલામ જ્યારે આવ્યા તો ધાર્મિક કિતાબો વેદા, ગીતા, ઉપનિષદ, કુરાન, હદીસ વાંચી લેજો તો જાણવા મળશે કે ત્યારે ન તો મંદિર હતા, ન લિંગમ હતું, ન મૂર્તિ હતી. ફક્ત એક અલ્લાહની બંદગી થતી હતી, એક જ રબની પૂજા થતી હતી. તમે સારી રીતે મોહન ભગવત આ પઢી લો, લા ઇલાહા ઇલ્લલ્લાહ પઢી સાચા સનાતન ઇસ્લામમાં આવી જાઓ. આ જ સાચો સનાતન છે. અને મોદી, અમિત શાહને પણ લઈને આવો. આ જ સાચો સનાતન ધર્મ છે. ધાર્મિક કિતાબોથી દૂર થશો તો લિંગમ પૂજા થઈ જશે, મૂર્તિ પૂજા થઈ જશે. પહેલા સનાતન ધર્મમાં એક અલ્લાહની પૂજા છે.
મૂર્તિ પૂજા, લિંગમ પૂજા, પથ્થર પૂજા નથી. ભગવદ્ ગીતામાં ચેપ્ટર 7 વર્સ 20 શ્રી કૃષ્ણ સાહેબે કહ્યું કે હે અર્જુન, એક ઈશ્વરની પૂજા કરે, અન્યની પૂજા ન કર, નહીં તો અંધકારમાં પડી નર્કમાં જતો રહીશ. ભગવદ્ ગીતા ચેપ્ટર 7 વર્સ 20. ભગવદમાં એક ભગવાન એક જ છે, બીજો નથી. તમે અન્યની પૂજા કરી નર્કમાં ન જાઓ. શ્રીકૃષ્ણ સાહેબનો આદેશ છે આપણા સૌને. ശ്രീകൃഷ്ണ സാഹിബ് പോતે કહી રહ્યા છે. നോക്കുക, ഖുർആനിലെ 1-ാമത്തെ അധ്യായം സൂറ ഫാത്തിഹയിൽ 4-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് ഇയ്യാക നഅ്ബുദു വ ഇയ്യാക നസ്തഈൻ എന്നാണ്. അതായത് ഒരൊറ്റ ദൈവം അല്ലാഹു, അവനെ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നുള്ളൂ, അവനോട് മാത്രമേ ഞങ്ങൾ സഹായം ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇത് തന്നെയാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ 7-ാം അധ്യായത്തിൽ 20-ാം വെർഷനിൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അർജുനനോട് പറയുന്നത്. ഹേ അർജുൻ, നീ ഏകദൈവത്തെ വിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ പൂജിച്ചാൽ നരകത്തിലേക്ക് പോവേണ്ടി വരും. ഋഗ്വേദത്തിലും ഇത് തന്നെയല്ലേ പറയുന്നത്? എല്ലാവരുടെയും ദൈവം ഒന്നാണ്, വേറൊരു ദൈവമില്ല, അവനെ മാത്രം ആരാധിക്കുക. അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. വേദം, ഗീത, ഖുർആൻ എല്ലാം ഒരൊറ്റ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാനാണ് കൽപ്പിക്കുന്നത്. ജനിപ്പിക്കപ്പെട്ട വസ്തുക്കൾ ആരാധിക്കുന്നത് നരകത്തിലേക്കുള്ള വഴിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ജനിപ്പിക്കപ്പെട്ട വസ്തുക്കളെ ആരാധിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല, അതിന് കഴിയുകയില്ല. ನೀವು ಕುರಾನಿನ ಮೊದಲ ಚಾಪ್ಟರ್ ವರ್ಸ್ ನಂಬರ್ 4 ಅನ್ನ ಓದಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಇಯ್ಯಾಕ ನಅ್ಬುದು ವ ಇಯ್ಯಾಕ ನಸ್ತಾಯಿನ್, ಓ ಏಕೈಕ ಈಶ್ವರನಾದ ಅಲ್ಲಾಹುವೆ, ನಾವು ನಿನ್ನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ನಿನ್ನಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಹಾಯ ಬೇಡುತ್ತೇವೆ. ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 7 ವರ್ಸ್ ನಂಬರ್ 20ಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೇ ಅರ್ಜುನ್, ನೀನು ಏಕೀಶ್ವರನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇತರರನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿದರೆ ನರಕದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವೆ. ಏಕಂ ಬ್ರಹ್ಮಂ ದ್ವಿತೀಯ ನಾಸ್ತಿ ನ ನಾಸ್ತಿ ಕಿಂಚನ್. ಋಗ್ವೇದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರ ಈಶ್ವರ ಒಬ್ಬನೇ, ದ್ವಿತೀಯ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಇಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಆರಾಧಿಸಿರಿ. ನಾವು ಹೇಳುವುದಷ್ಟೇ, ವೇದ, ಗೀತಾ ಮತ್ತು ಕುರಾನ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಏಕೀಶ್ವರವಾದ ಅಲ್ಲಾಹನ ಆರಾಧನೆಗೆ ಆದೇಶ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಸೃಷ್ಟಿಗಳನ್ನ ಪೂಜಿಸಿದರೆ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಿರಿ, ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿಗಳ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 7 ವರ್ಸ್ ನಂಬರ್ 20 ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿ, ಸೃಷ್ಟಿಗಳನ್ನಲ್ಲ. ಅದುವೇ ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಮೇಡಮ್, ನಿಮಗೇನ್ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಮತ್ತು ಕುರಾನ್ ನಿಂದ ಹೇಳಿ. ನಾನು ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಕುರಿತು ಒಂದೆರಡು ಮಾತನಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಪ್ರಥಮವಾಗಿ, ಭೂಮುಖದ ಮೇಲೆ ಆದಂ ನಬಿ ಬಂದರು. ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಾದ ವೇದಗಳು, ಭಗವದ್ಗೀತಾ, ಉಪನಿಷತ್ ಮತ್ತು ಕುರಾನ್ ಹದೀಸನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಆಗ ಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ, ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆ, ವಿಗ್ರಹದ ಆರಾಧನೆ ಇದಾವುದೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಏಕೀಶ್ವರನ ಆರಾಧನೆ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಆವಾಗ. ಏಕಂ ಮೇವಾ ದ್ವಿತೀಯಂ, ಏಕಂ ಬ್ರಹ್ಮಂ ದ್ವಿತೀಯ ನಾಸ್ತಿ ನ ನಾಸ್ತಿ ಕಿಂಚನ್, ನ ತಸ್ಯ ಪ್ರತಿಮಾ ಅಸ್ತಿ, ನ ಕಸ್ಯ ಕಸು ಜನಿತ ನ ಚಡಿಪ. ಅಂದ್ರೆ ಏಕೀಶ್ವರನ ಆರಾಧನೆ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್ ಅವರೇ, ಸರಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನೊಮ್ಮೆ ಓದ್ಕೊಳ್ರಿ ಮತ್ತು ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಸತ್ಯವಾದ ಇಸ್ಲಾಂ ಸನಾತನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ. ಇದೇ ಸನಾತನ ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ. ಮೋದಿ, ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರಿಗೂ ಜೊತೆ ಕರೆತನ್ನಿ. ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳಿಂದ ದೂರವಾದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಲಿಂಗದ ಆರಾಧನೆ, ವಿಗ್ರಹದ ಆರಾಧನೆ ಆಗ್ತದೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಏಕಮಾತ್ರ ಪ್ರಭು ಇದ್ದ, ಸೃಷ್ಟಿಯ ಆರಾಧನೆಗಳಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ಭಗವದ್ಗೀತಾದಲ್ಲಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 7 ವರ್ಸ್ ನಂಬರ್ 20ಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲೈ ಅರ್ಜುನ, ನೀನು ಏಕೀಶ್ವರನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡು, ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಅಂಧಕಾರಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವೆ. ಇದು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಮಾತು. د قرآن په اولنی سورت فاتحه 4 نمبر آیات کې الله تعالی فرمایي ایاک نعبد و ایاک نستعين. اے الله موږ صرف ستا بندګي کو ستانه مدد غواړو. په بھگوت گیتا 1 نمبر چپټر 6 نمبر شلوک کې لیکلي دي، سری کرشن وی اے ارجن کته یو ایشور الله پرېږ د نورو خلکو عبادت شروع کی نرک جهنم ته بځي. په رګوید کې لیکلي دي چې د ټولو خلکو ایشور او معبود دا یو دی، د هغه عبادت دی وکړي شي. مونږ وایو چې ویدا، گیتا او قرآن د یو الله د عبادت حکم کوي. د پیدا مخلوق چې څومره مخلوق دي د عبادت چې څوک جهنم ته بځي. د دې وجنه مونږ د پیدا شوی مخلوق او عبادت نه کوو. په بھگوت گیتا کې 1 نمبر چپټر 6 نمبر شلوک کې لیکلي دي، سډیکریشن وایي چې د الله نه علاوه بل حقدار د بندګۍ نشته دی. نو اے میډم، تا ته څه تکلیف دی؟
हेर्नुस् रिया, तपाईँ कुरानको प्रथम सुरत सुरा फातिहाको श्लोक नम्बर 4 पढ्नु। त्यसमा लेखिएको छ इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अर्थात् हे अल्लाह, हामी तपाईँकै उपासना गर्छौं र तपाईँसित नै मद्दत चाहन्छौं। त्यसै गरी भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक 20 मा लेखिएको छ कि श्री कृष्णले अर्जुनसित भन्नुभयो, हे अर्जुन, यदि तिमीले एक ईश्वर बाहेक अरू कसैको उपासना गर्छौ भने नरकमा जानेछौ। वेदहरूमा लेखिएको छ एकम ब्रह्मन् द्वितीयम नास्ति नेहना नास्ति किञ्चन, अर्थात् सबैको ईश्वर एउटै छन्, उहाँ बाहेक अरू कोही पनि सत्य पूज्य र सत्य उपास्य छैन, तसर्थ उहाँकै उपासना गर्नु। त्यसैले हामी भन्छौं वेद, गीता, कुरान मात्र एक अल्लाहको उपासनाको आदेश दिन्छन्। यदि सृष्टिकर्तालाई छाडेर सृष्टिको पूजा गर्नुहुन्छ भने नरकमा जानेछौ। त्यसैले तपाईलाई भगवत गीता र कुरानबाट किन आपत्ति भइरहेको छ, जबकि श्री कृष्णले पनि सत्य एकेश्वरवादको आदेश दिनु भएको छ। जैसन कि तुम कुरान पढ़े हैं, सूरह फातिहा अध्याय संख्या 1 वर्ष संख्या 4। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हे अल्लाह, हमरा इबादत त केवल तू ही करत बा और हम तू ही से मदद मांगत बा। एक क्रिश्चियन, एक यहूदी और एक हिंदू तो उनके धर्म ग्रंथ के मान बा और सामान्य मानवे की हमारे निर्माता भगवान अल्लाह ही के एक बाटे हवे। हमारा धर्म ग्रंथ है बात बतावे। श्री कृष्ण भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक 20 में कहत बा कि केवल निर्माता की पूजा करें, देवताओं और सृष्टि की पूजा न करें। भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक 36 में कहत बा कि केवल भगवान के इच्छानुसार अपने इच्छा को समर्पित करें। वेद बतावेला कि भगवान के कोई मूर्ति नहीं बनावे जावे। कुरान, बाइबल, वेद और गीता सब बतावेला कि केवल निर्माता अल्लाह की पूजा करे और अगर कोई बानी रचत तो नरक में जावे। यदि पाप कुरान पठते थैन तो सूरह फातिहा अध्याय संख्या श्लोक संख्या के इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह त्वमेव वयं पूजयामः त्वमेव च वयं साहाय्यं याचयामः। एकः क्रिश्चियनः, एकः यहूदी अथवा एकः हिन्दुः तानि पुस्तकानि स्वीकुर्यात् येषां सः अभ्यासं करोति। तत् बालिदिरवेदगीतारस्ति, तथा च सामान्यपदेषु तागच्छन्तु यत् अस्माकं सृष्टिकर्ता ईश्वरः अल्लाहः एकः एव अस्ति। तदेव क्रिश्चियन धर्मस्य धार्मिक पुस्तकानि वदन्ति। श्रीकृष्णः वदति भगवद्गीता अध्याय एकमात्रं प्रजापतिं भजस्व न तु देवां सृष्टिं च। भगवद्गीता अध्याय श्लोक केवलं देवस्य इच्छायाः अधीनतां कुरुत, अतः तत्कर्तुमारभत। वेदः कथयति यत् देवस्य प्रतिमा नास्ति यत् भवन्तः कर्तुं शक्नुवन्ति। अतः कुरान बाइबिल वेद गीता एकमात्र सृष्टिकर्ता कैलाहस्य पूजां कर्तुम् आज्ञां ददाति। यदि सृष्टवस्तूनाम् आराधना करोति तर्हि नरकं गमिष्यति।